Good day, everyone. Today we're once again at the Bluebird Performance Shop, and here is Mr. Bluebird himself with some important information. Hey, how you doing, guys? ¿Cómo estamos, muchachos? Este es un cilindro 92, This is a 92 cylinder pero boreo 94. with a 94 bore. So, es bien grueso aquí. As you can see, it's nice and thick. Entonces se puede usar más alta compresión o menos compresión So you can use it with a higher or a lower compression para turbo for turbo o para drag racing de verdad. or drag racing. Lo único malo The only bad side es que los pistones son chinos. that these pistons are Chinese pistons. Son buenos para baja compresión, They're good for low compression. pero para un poquito de performance, But if you want a little bit of performance, la que como 8-1, 9-1, like a 8x1 or a 9x1, se rompen. they'll break. Casi siempre se rompen por aquí They're pretty much will crack or break on the sides here y se rompen aquí. or here. Ok, ellos dicen que son forjados, They say they're forged, pero no, esto es forjado, pero es un material de como un casting. so they are kind of forged, but a different type of material. Yo lo que voy a utilizar es So what we're going to use is el pistón original, the original piston, que es un CIMA which is the SEMA, original forjado. a SEMA original forged piston. Y míralo aquí, es 92. As you can see, it's a 92. Ya este está limpiado por Bluebird Performance, This is nice and clean by me. pero voy a hacerle algunas I'm modificaciones. just going to do a little bit of a modifications on them. Es más liviano que este It's lighter than the Chinese one, y todavía lo voy a poner más liviano. and I am going to put it even lighter. Para que entiendan, So you can see and es understand. 92. It's a 92. And it fits like a glove. So, este es 92 también. And this one's also a 92 as well. Ahí. Pero no confiamos en este tipo de pistón. But I do not trust this type of piston. Se parece como a los viejos MP It looks like the old MP pistons o Wiseco piston, pero no es lo mismo. but it's not the same. Se rompen. Y este And this one, es original Male, lo podemos ver ahí. the original Mali pistons, as you can see. Un set de pistones de estos A set of pistons like these, salen ahora mismo como algunos $600. they could go around more or less $600. Puede soportar hasta 350 caballos con turbo. And with turbo, it can go up to 350 horsepower. Yo lo he hecho hasta 400. I've done it up to 400. So, pero tiene que hacerle muchas modificaciones. But you have to do quite a bit of modifications on them. Así que es un tips. Here's a little tip, guys, and as you can see, here's the difference. Eso es lo que están vendiendo ahora. This is what they're selling now, So, and this is tengo otro set the original. I have another set of these, 92 92. para el que quiera hacer un turbo o un motor de correr. So if anyone out there wants to do a Turbo. drag or turbo engine, Pero yo tengo que hacer el motor completo. but I would have to do the whole engine. Es como único dejo ir los pistones. It's the only way I'll let those pistons go. Okay? Stay tuned. So, Bluebird Performance. bye, everyone.